तो ये ऑफिसर को घरे काम करवा जो कथाटा एबे भी तो अच्छी आपण की फाइट करथिले तळे ସେତେବେଳେ ଫାଇଟ୍ କରିଥିଲୁ ନୀଳବଣ୍ଠ ରାଉତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଡିଜି ଫିଜି ଯେତେ ସବୁ ଥିଲେ ମିଟିଂ ହେଲା ଅର୍ଡରଲି ଉଠିଗଲା କନଷ୍ଟର୍ମ ହେଲା ଅର୍ଡରଲି ରହିବେ ନାହିଁ एबे तो अच्छी एबे ନାଇଁ, भी ଏବେ ଏବେ एबे होमगार्ड माने भी काम ହଁ करथले ହୋମଗାର୍ଡ କୁ ମାନେ ଅର୍ଡରଲି ବୋଲି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ କ୍ରିଏଟ ହେଲା हम ଯୋଉମାନେ ସେ କାମ କରିବେ ଅଫିସର ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ କୁକ୍ ପୋଷ୍ଟ थियरियल ତିଆରି ହେଲା ଯେହେତୁ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କଲୁ ରିଭଲ୍ୟୁସନ କଲୁ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲୁ हम ଆମେ ଆସୋସିଏସନ ତିଆରି କଲୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଫାନ୍ଦୋଳନ ହେଲା ପରେ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେ ଜଣ ଜଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଫିସର ପାଖରେ 10, 15, 20, 30 କନଷ୍ଟେବଳ ଅଛନ୍ତି हम ଯେ ସରକାର ନୋଟିସ ଆସିଲା ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ कांस्टेबल किंतु आ ऑर्डर ले परिबे କନଷ୍ଟେବଳ ଅର୍ଡରଲି ହେଇପାରିବ सेति पे आपण बहुत संघर्ष करछ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ କରିଛୁ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ ଆଜି ବି କହୁଛି ଯୋଉ ହାଫ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଥିଲା ମୋ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପାଖରେ ଫୁଲ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ହେଲା हाँ ये कांस्टेबल माने हाफ पैंट पिनबे ଟେରିକେଟ ହେଲା କଟନ ନାହିଁ କଟନ ବି ଉଠେଇ ଦେଇଥିଲି हम ବହୁତ ଜିନିଷ ଐତିହାସିକ ଜିନିଷ ରହିଛି ଇତିହାସ ଲେଖୁଛି संघर सभापति बनथिले आपण को डर लागु नथिला सेतबळे ऑफिसर माने आईपीएस ऑफिसर ताऊ देखले डर लागिछ କଣ ना ବାଘ ନା କଣ ଗୋଟେ ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର କହିଲେ ମତେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକିରି ଆସେ ୟୁନିୟନ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥାଏ ଆମ ଆସୋସିଏସନର ମୋ ସାଙ୍ଗେ 4-5 ଜଣ ଯାଇଛନ୍ତି ମନେ ଅଛି ମୋର କହିଲେ ମୁଁ ଜବରଦସ୍ତ ଡିଜେ ତାଙ୍କ ରୁମକୁ ପୁରିଲି हम ସେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ଆଡିସନାଲ ଡିଜି ଥିଲେ ତାଙ୍କ ରୁମରେ ପୁରିଲି ହୁ ଆର୍ ୟୁ ଆଇ ଏମ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବୋଲି କହିଲି चेयर झिकिली बसिली देखो वाहिनीपति हम ऐसा डीजी नहीं है जो कि वाहिनीपति चश्मा पहन कर आएगा ठक ठक आवाज करेगा उसका फांसी ना निकल जाएगा बोली कहले बोले मिस्टर डीजी हम ऐसा सिपाही नहीं है जो डीजी का लाल देख धमकाने से हम डर जाएगा हम फक में उठेंगे ठाएगी ना मारेंगे बाड़ी देलो झिक दिली झिकी देले माने मार देले चापड़ा हाँ झिकिली आओ अच्छा तापरे सडन मोर ओएस भाई मन तले थिले हां मते उड़िया गाड़ी करी ये कले से कले बोली करी आवाज दे करी 200-300 लोग गलु थाना रे एफआईआर दलु डीजी गनारे बिजू पटनायक चीफ मिनिस्टर ऑल पार्टी सब ढकला पेपर बाहला समाज सब आज्ञा थिले धन्यवाद ये परिस्थिति रे आमे बहुत स्ट्रगल करछि तो आपण पुणी राजनीति को किया आणला मते एक्चुअली जानकी बाबू आणले देखिले ये उठे साधारण कांस्टेबल नुहे कोठी देखले जाने के वो आपण को जानकी बाबू प्रथमे मोर ताको सहित मुलाकात हेतिला गुणपुर रे आपण ड्यूटी रे थले नाइ नाइ हाँ। हम चाकरी नथिली सस्पेंड ही बोलथिले सेती बेले ताको धोती फती मु झिकी कि नैथिली जानकी को धोती आपण टाणी देले काहे की नियुक्ति शेष से पुलिस यूनियन विभिन्न कथा